جو باہر ملک سے آئے تشریف لائے ہیں وہ ہم ان کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت علماء نے آپ لوگوں نے تقریر کیے ہیں اور بہت جو علماء ہیں ہم وقت نہیں دے سکا ہے، اس کے بھی معذرت ہم پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ انشاءاللہ ہمارے یہاں تقریر پیش کریں گے۔ قائد ملت پورے دنیا کی قائد ختم جمعیت علماء اسلام پاکستان کے صدر حضرت مولانا ফজলুর রহমান সাহাব দামাত বারাকাতুহুম এখন আমাদের সামনে তকরীর করবেন সারা বিশ্বের নেতা, সারা বিশ্বের ইসলামী নেতা আর পাকিস্তানের জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সম্মানিত সভাপতি হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম। নারায়ে তাকবীর। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرت مولانا عبدالحمید صاحب پیر صاحب مدھوپور فیڈریشن آف ختم نبوت کونسل کے تمام ذمہ داران، کارپردازان، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج بنگلہ دیش ڈھاکہ میں اس تاریخی کانفرنس میں مجھے اور پاکستان کے دوسرے علماء کرام کو دعوت دی، اس میں شرکت کی سعادت بخشی اور یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ بر صغیر کے تمام مسلمان، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اس عقیدے پر متفق ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ آج یہاں ڈھاکہ بنگلہ دیش میں مجھے امت کا وہی اتفاق نظر آ رہا ہے۔ بنگال کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ تحریکی مزاج کے لوگ ہیں، جس مقصد کی طرف رخ کر لیتے ہیں پھر سیلاب کی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ تحریک
तसलसल का नाम है, तहरीक तशद्दुद का नाम नहीं है। उम्मत की वहदत, क़यादत की वहदत एक अच्छी अलामत है, और आज ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के उन्वान से आपको इस इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ का एक मंज़र नसीब हुआ है। इंशाअल्लाह हम आने वाले मुस्तक़बिल में इसके अच्छे नताइज और कामयाब नताइज की तवक्को रखते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान से आए हुए तमाम उलमाए किराम यहाँ सिर्फ एक हाज़िरी देने के लिए नहीं आए, वो पाकिस्तान के बिरादर इस्लामी मुल्क के अवाम का खैर सगाली का पैगाम भी बांग्लादेश के बिरादर मुसलमानों के पास लेकर आए हैं। दो भाई अपने घर में भी जायदाद तकसीम कर लेते हैं, अपना अपना घर बसा लेते हैं, अपना अपना कारोबार बसा लेते हैं, लेकिन उनके भाईचारे में कोई फर्क नहीं आता। बांग्लादेश का मुसलमान हो, पाकिस्तान का मुसलमान हो, वो एक मुसलमान कुव्वत है, वो एक उम्मत है, वो एक जमाअत है। और इंशाअल्लाह आज के इस इज्तिमा से जहां हमने एक अक़ीदे के हवाले से बात की है, ये दो मुल्कों के दरमियान बेहतर, मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का सबब बनेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, तमाम उलमाए किराम बात कर चुके हैं, एलामिया भी जारी हो चुका है। अब ज़ाहिर है कि मज़ीद वक्त लेना नमाज की ताख़ीर का सबब भी बनेगा। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ इस बज़ीम इज्तिमा के मुंतज़मीन व क़ायदीन का, और मैं आपकी तरफ से भी खैर सगाली का पैगाम लेकर पाकिस्तान के अवाम की तरफ जाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दो बिरादर इस्लामी मुल्क मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, और इस तरफ हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। आप पैदल हमारी तरफ आएंगे तो हम दौड़कर आपकी तरफ आएंगे, और मोहब्बत का ये रिश्ता इंशाअल्लाह और मजबूत होगा, और मजबूत होगा, और बहुत मजबूत होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।